Ito yung FI. Ito yung throttle body. Ngayon, lilinisan nyo to lahat. Ngayon, unang gagawin, tanggalin nyo itong kable. Luwagan lang dito. Tapos itong dalawang kable. Tanggalin nyo muna. Tinitip talaga daw. Oo, lahat ng motor nakatip yun. Pag bago pag hindi pa nalinisan, nakatip talaga yan. So, yan na yun. Buo, tanggal na. So, ikaw gagawa itong bayad. Gagawa yan, Andres. Nakatip. Ayun. Alis ka, manifest. Saan daw dito dong? Start. Yun. Oh, ganda ng ano niya, oh. Kaya dong. Wala na. Next. Medium speed test. Okay, oh. Kala ko nalinisan na yan. Wala pa pala eh. Sige, Ror. O, tanggal na.